الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، إنكم مقدمون على شهر حرام ونحن نقترب منه، ألا وهو ذي الحجة الذي فيه 10 من عمل فيها عملا صالحا كان أحب إلى الله عز وجل ذلك حتى من الجهاد في سبيل الله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. أيها المسلمون، إنكم أبناء إبراهيم عليه السلام، أبناء إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهذا شرف لنا أن نقتدي به وبسنته، لأن الحنيفية جاء بها أبو محمد عليه الصلاة والسلام وأبو الأنبياء، ألا وهو إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، ألا وهي الأضحية التي شرعها الله تبارك وتعالى، سنة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين من قبل. هذا شرفنا، وأي شرف أيها المؤمنون. ووصيتي إياكم أن نترك الأعذار الواهية والفتاوى الباطلة وكل ما يصرفنا عن هذه السنة، وإن كان ظاهرها حقا، ظاهرها رحمة وباطنها عذاب. إنكم تتدبرون هذا الكلام، ونحن قد تذاكرنا عن مرض الجهل، وأعظم من الجهل من يصر على الجهل ويظن أنه من أهل العلم. الناس في هذه الأيام يبدأون بخلق أعذار حتى لا يذبحون أضحياتهم، ويحاولون أن يرموا الكرة في مرمى آخر ولينزلوا عن ظهورهم هذه المسؤولية التي حملها الله عز وجل إياهم، حملهم الله عز وجل إياها. Voilà mes chers croyants, nous nous rapprochons d'un mois sacré de l'Hijjah, le mois du Hajj, dans lequel il y a 10 jours, les actions sont meilleures auprès d'Allah Azza wa Jal, même du combat, comme les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam. N'oubliez pas, mes chers croyants, que vous êtes les enfants de Ibrahim alayhi salatu wassalam, et que notre honneur et notre dignité et notre valeur, c'est de suivre sa sunna, notamment dans ce pays qui a des racines chrétiennes, et à travers
le fait de vivre sa sunna, cette sunna, le sacrifice d'Ibrahim alayhi salam, que dans ce pays qui est profondément, ou qui a des racines chrétiennes, et qui connaissent Ibrahim alayhi salam comme prophète, et qu'ils disent, les chrétiens également, que c'est le père des prophètes et des messagers, Abraham, qui est mentionné dans la Torah et dans les évangiles, dans les anciennes écritures monothéistes, que cela fera peut-être un effet de da'wa ila Allah azza wa jal, et de rapprocher les gens vers l'islam, de les faire respecter la religion de l'islam. ولكن قد ينقلب الأمر فنحن بأضحياتنا نفرنا الناس عن الإسلام بتصرفاتنا، وبصلاتنا نفرنا الناس بتصرفاتنا لا بسبب الصلاة، وجعلناهم يكرهون الإسلام أكثر. لماذا؟ لأننا نعبد الله عز وجل، أمسينا نعبد الله تبارك وتعالى عن جهل وعن هوى، وقد تكون هذه العبادة، واسمحوا لي أيها المؤمنون، قد لا تكون فيها إخلاص لله عز وجل. أيها المؤمنون, ce que je disais, mes chers croyants, c'est que le problème, ça a fait un effet inverse. Notre pratique religieuse et culturelle, qui est censée d'approcher les gens vers l'islam, parce que je souligne, mes chers croyants, que celui qu'Allah Azza wa Jal a fait entrer la lumière de l'islam dans son cœur et il a embrassé la religion de l'islam, c'est par la guidée d'Allah tabaraka wa ta'ala et non par l'autre image. Alhamdulillah Rabbil Alamin, al-ummatu fiha al-khayr, la uhibbu at-tasha'um wa la uhibbu as-salbiyat. Je ne suis pas pessimiste et j'ai appelé pendant un Eid à l'optimisme. Wa kuntu unadi wa ad'u ila al-fa'li wa at-tafa'ul. Mais je parle de notre image qui n'est pas encore positive et qui n'est pas encore parfaite. Que notre prière, qui est censée aussi de donner une belle image, ça a fait l'effet inverse à cause de notre comportement. Le Eid qui a fait l'effet inverse à cause de notre comportement et à cause de notre tarsir, de notre négligence des règles de la religion de l'islam. فأنت عندما تنظر إلى مواطنين من غير المسلمين عندما يقترب عيد الأضحى لا يعرفون إلا الذبح، وأنهم يذبحون في البيوت، وأنهم يحملون الحيوانات أو الأكباش من كذا إلى كذا، وأنهم يخالفون القوانين، وأنهم إلا ما ندر. Aujourd'hui, c'est vrai que cela est à cause de peut-être des médias, je dis plutôt c'est à cause de nous-mêmes, que les Français, quand ils entendent parler du Eid al-Adha, au lieu d'avoir une image que c'est la sunna de Abraham alayhi salatu wassalam, Ibrahim alayhi salatu wassalam, et que c'est une fête qui est liée à l'unicité d'Allah, et que c'est une fête qui appelle les autres religions aussi à découvrir l'islam, et que c'est une fête de tolérance et de solidarité, et que c'est une fête, nous découvrons, ou lorsque nous observons, nous trouvons que beaucoup parmi eux n'ont pas cette image. Ils ont l'image de la censure, d'offrendre la loi, de transporter les animaux, de faire couler le sang, ainsi de suite. Et non. أيها المؤمنون إني أنادي أيها المسلمون إلى حل لهذه المشكلة، وأنه يجب علينا أن نتحرك.
ماشي أنا ولا أنت ولا هذا ولا من يمثل ولا من كذا من سيدافع عن هذه الدين، عن هذا الدين ومن سيذود عن حياضه. إنك أنت أيها المسلم بعملك. Il faut cesser de connaître il faut cesser de dire que toi tu représentes la communauté, toi tu as une chose que les autres n'ont pas, toi tu as une chose que tu dois représenter, que tu dois défendre la communauté, tu dois courir pour la communauté. Il faut arrêter de se mettre en position d'assistanat et de victimisation, et que chacun de nous est responsable et peut défendre avec sa langue, avec sa plume, avec sa sueur, avec son intelligence, avec son argent, بعقله بماله ببدنه بقلمه بلسانه. أنت تدافع عن دين الله عز وجل، وبالتضامن وبالتآزر فيما بيننا. كيفاش واحد سبحان الله واحد غير البارح واحد حكى لي سبحان الله العظيم، واحد من الشباب مثلا، نضرب لكم مثلا في هذه المدينة التي فيها الطاقات ما شاء الله والجهود والكفاءات. Je vous donne des exemples réels sur notre ville, masha'Allah, qu'elle obtienne des intelligences, des frères et des sœurs qui peuvent être au service de la communauté, mais qui sont en recul. Des gens qui ont des compétences et beaucoup d'énergie, beaucoup de potentiel. Un de nos jeunes qu'Allah Azza wa Jal lui a ouvert de son khayr, et qui peut être au service, et qu'il est au service de la communauté, et qui a l'honneur pour nous d'ailleurs. واحد سبحان الله جعل الله عز وجل بين يديه خيرا، ونحن بدلا من يساعده، بدلا من أن نساعده أو نؤازره أو نشتري من عنده أو ندعو الناس إلى الشراء من عنده، الضد والعياذ بالله. واحد جاي كل يوم سبحان الله شكاوى تجيني، واحد مسكين شرى سيارة جديدة وهو من أهل المهن. Un frère qui est artisan, subhanallah, il a acheté une nouvelle voiture précédée. Une voiture, une belle voiture. بارك الله له فيها وفي خير المسلمين وفي أموال المسلمين في حي المسلمين. وحلف لي بالله يا شيخ أن هذا الذي فعل لي ذلك يعرفني ماشي يعني c'est pas des bandits ou quelque chose. واحد يخرج بالمفتاح, il le raye sa voiture. C'est pas un acte de banditisme, de voyous ou des gamins, je sais quoi. C'est quelqu'un qui a la haine contre lui, لأن الله عز وجل فتح عليه. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala lui a ouvert les portes de la richesse, et qu'il est artisan, et qu'il a l'air honnête. بإذن الله عز وجل. البغض والحسد والعياذ بالله. نحن, il y a, excusez-moi du terme, une puanteur qui dégage de nous. Je ne veux pas être vulgaire, une puanteur de haine et de jalousie والعياذ بالله. ثم بعد ذلك يأتي واحد ويعارضني ويناقضني ويقول لا علاش تقول هذا الكلام، هذا الكلام ما ينفعش، احنا ما بيناش الحسد، ما بيناتناش كذا. يا ودي انا اصبحت مكتبا للشكاوى. الناس يجيو يشكيو عندي ماشي عندك انت. كيفاش بغينا الله عز وجل يفتح علينا وحنايا ما هذا يعاون هذا ما كذا. بالعكس البغض والحسد فيما بيننا. يا خويا انت tu es un artisan, بارك الله لك، أدعو الناس إلى إعانتك وإلى العمل معك. ثم إن الثقة انعدمت فينا بسبب ذلك أيها المسلمون. فاتقوا الله عباد الله. وسأظل دائما طوال العام. بالك واحد يقول يعني الإمام الشيخ هذا يتكلم غير عن المعاملات، كأن في دين الله عز وجل غير معاملات. نعم، لم تقم الشريعة ولم تتنزل الشريعة ولم يبنى هذا الدين إلا على أسس المعاملات، إلا على أسس المعاملاتية. شئنا أم أبينا. ما تلعبها ليش بكثرة الصلاة والزكاة والصيام. C'est pas la peine de se la jouer avec des prières et des jeûnes et du jeûne du Ramadan et le Hajj chaque année ou je sais quoi. بالمعاملات أيها المسلمون، بالمعاملات. المعاملة الحسنة، التآزر فيما بيننا. إنه يجب علينا وأقولها وأتحمل المسؤولية أن نختدي
أن نختلف وإن كان قد قال الله عز وجل في اليهود بأسهم بينهم شديد ولكن خصنا نعرفوا معنى الآية ماشي واحد غير يفسر أروح وفسر تعال وفسر الآية بأسهم بينهم شديد يعني هم أشداء فيما بينهم اليهود ولكنهم متعاونون إنه يجب علينا أن نأخذ من منهجهم في المعاملات فيما بينهم كيف يتعاملون فيما بينهم وهم من 200 عام ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وحنا نبقاو غير نبكيو ما خلاوش النساء يدخلوا بالحجاب المدرسة ils ont pas laissé les femmes voilées entrer dans l'école avec le voile et après ils viennent se plaindre chez moi. Pourquoi tu viens te plaindre chez moi? لماذا تأتي وتشتكي عندي? Pourquoi tu ne bats pas? لماذا لا تحارب وتناضل وتقم وتتكلم وتكتب؟ نحن شاطرين غير في المظاهرات فقط هذا ما كان. إني أحذركم أيها المسلمون إذا ما هنالك حدث أن لا نتظاهر إلا بالأقلام والكلمة الطيبة الكلمة ذات الوزن. Quand il s'agit de quelque chose, un acte islamophobe, parce que en ce moment-là, on entend beaucoup parler de ce mot, islamophobie, islamophobe. Islamophobia, كراهية الإسلام, كراهية كذا. كراهية الإسلام, لا يمس الإسلام, لا يمس الإسلام. L'islam ne sera jamais touché أيها المسلمون. بإذن الله عز وجل. الله تبارك وتعالى ناصر دينه. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. Ils veulent éteindre la lumière d'Allah, mais Allah continuera de l'allumer et de la compléter malgré ceux qui associent avec lui, avec Allah tabaraka wa ta'ala, les mushrikoun. نحن أمة الدفاع, نحن أمة الفعل وأمة الإقدام. Nous sommes une communauté d'être en avant, une communauté de se lever, d'œuvrer et d'arrêter de parler trop. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. أيها المسلمون, من عمل عملا لله عز وجل وأخلص بارك الله له فيه. أقول لله وأقول عملا, أي عمل والمؤمن مبتلى دائما. أنت سيبتليك الله عز وجل دائما. Le musulman et le croyant sera toujours éprouvé. Et celui qui accomplit un acte, n'importe quel acte, pour Allah, lillahi azza wa jal, Allah lui bénit cet acte-là. Soyons transparents envers nous et soyons honnêtes envers les autres et envers Allah tabaraka wa ta'ala. J'appelle pendant cette année scolaire et cette année de travail, j'appelle la communauté musulmane à œuvrer pour Allah Azza wa Jal, pour l'islam, pour donner juste le fait que tu travailles, toi l'artisan, toi le médecin, toi le commercial, toi le mécanicien, n'importe quel homme, toi qui prends le balai et qui balaye la rue, qui est un travail autant honorable. J'appelle la communauté musulmane à être honorable. Soyez digne de votre religion, parce que c'est votre religion qui vous a appelé à l'être d'ailleurs. Et soyez transparents et respectez les lois de ce pays. C'est l'islam qui vous le demande. Vous savez pourquoi? تعرفون لماذا؟ لأن هذا فيه إظهار محاسن الإسلام. Contribuez, والله تبارك وتعالى يبارك لكم. كونوا أمناء دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم. Soyez les garants ou les porte-garants
du message de Muhammad alayhi salatu wassalam. Wa iyyakum wal kadhib أيها المسلمون يا أيها المؤمنون أحذركم من هذه الأعمال الحرامية التي لا تليق بكم. Les fraudes, les fausses déclarations, les machins, les ceci, les mensonges, tout ça c'est basé sur le mensonge. أيها المؤمنون soyez transparents. والله ثم والله ثم والله الله تبارك وتعالى يبارك لكم في حياتكم. وقد يدخل كثير من الناس في دين الله عز وجل بفضل حسن خلقك وبقدوتك أنت أيها المسلمون. Et Allah عز وجل peut faire entrer beaucoup de gens dans cette religion grâce à ton modèle, à ton image, à ton exemple que tu as donné, l'exemple que tu as donné. ثم إنني أقترح اقتراحا مشروعا للمؤمنين في هذه المدينة للجالية. J'ai une proposition pendant cette pause entre les deux khutbah que j'ai réfléchi. وقد كنت أفكر فيها بين الخطبتين في هذه الجلسة في جلسة ما بين الخطبتين. لماذا لا نؤسس جمعية أو مؤسسة تجمع جميع أهل الحرف من أبناء بيزيد. Pourquoi nous ne créons pas une association ou plutôt un comité qui rassemble tous les artisans, les commerçants, musulmans et tous les gens qu'Allah Azza wa Jalla leur a donné une activité, des gens actifs dans cette ville, parce qu'il y a beaucoup d'énergie et beaucoup de potentiel qui ne sont pas exploités, qui rassemble cette communauté-là. Ça sera un moyen de rassembler cette umma dans le khayr et dans la confiance et dans la force. أيها المؤمنون أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المقبولين ومن المؤمنين الصادقين الأتقياء العاملين. اللهم إنا نسألك رحمة تهدي بها قلوبنا وتلم بها شعثنا وتصرف بها الفتن عنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين ولا خزايا ولا مبدلين ولا مغيرين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأعز الإسلام والمسلمين وانصر بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة حبيبك صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين برحمتك يا عزيز يا كريم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف كل مريض من أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم كل ميت من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.